أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala va encore défendre son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans cette belle sourate. Ni surah ye Allah ta'ala bena akachidem belebele lawasa makaka furuka ni surah belebele kononana. Ni Allah ta'ala sona amantlema lo Allah ta'ala la maka kafuru ye ala kɛra jaabi ni jaabi minnu ye o ye kumakan minnu fɔ a ma a fɔla o bolo ko fatɔ don ko hakili t'a la kunfɛ kumafɔla don a yɛrɛ kɛni bɛ ka alaw taala min ko fɔ olu makakaw ye tuɲa fosi t'a la a ma alaw taala ye o ye tuɲa ye mɛ kumakan min dila a ma k'a fɔ k'a bɔla alaw taala yɔrɔ olu yɛrɛ ma sɔn a yɛrɛ kɛni bɛ ka mɛlɛkɛ minnu ka kuma fɔ Jibril min bɛ kuma ta ka bɔ Allahu Taala yɔrɔ ka n'a di Muhamadu ma o ma law bɛɛ la. Donc an ye an sabari ka an tulo ma lɔ Allahu Taala kuma kan na a bɛ nana ka na Maka kafuru jaabi Ala kɛra ka cidenya bonda kɔnɔ. An bɛ nin baro daminɛ ni Allahu Taala tɔgɔ barakamaba ye duniya nɛɛma masa bɛɛ la ka fɔ ni bɛ dɔ sɔrɔ masa min ka nɛɛma la dugukolo kɔkan yan Ar-Rahim. O ye lahara nɛɛma kɛrɛkɛrɛnni masa ye jɔn senimaw ni kɛtɔ nafa sɔrɔl'o la ka o bénéficier. Ni ye Allahu Taala kumakan ye ni ye kalili ye ka bɔ Allahu Taala yɔrɔ tiɲɛ lo Muhamadu o kɛni bɛ bi duniya kɛni bɛ bi ka lɔ i ka défense kɔrɔ. Mais Allahu Taala y'a ka ciden belebele défense sa ka sɔrɔ adamadenw ma damina fɔlɔ. Ala bi kalifɔlɔ lolo la waati min lolo bɛ burun ka a nɔrɔ bɛɛ mina ka bɔ a la. Allahu Taala ko makakaw aw kɛni bɛ ka ne ka ciden min kɛ ko fatɔ don fatɔ tɛ dɛ ma dalla sahibukum wa ma gawa aw kɛni bɛ ka Muhamadu min ka ko kɛ ni manamanakan ye a ma fili a yɛrɛ fana ma bɔ a hakili kan. Fatɔ tɛ naloma tɛ a kaseni nin bonda bɛɛ la ka fɔ nin kɔnɔ masa Allahu Taala yɛrɛ k'a ka ciden seniya ma dalla makakaw fililimakɛ sahibukum a jɛɲɔgɔn min sɔrɔla aw cɛma maka kɔnɔ yan n'aw b'a fa dɔn n'aw b'a ba dɔn n'aw b'a bɛnbaw dɔn n'aw b'a ka kabila dɔn Muhamadu nin ma fili dɛ ayi Muhamadu fana tɛ kokɛla ko min ye a yɛrɛ diyanen ko ye la a ma fili nin tɛ naloma tɛ a wa gawa fana tɛ. Ni ne Allahu Taala kumakan ye k'a kɛ jaabi ye k'a di Maka kafuru ma ni ma yira na k'a fɔ ko Allahu Taala y'a ka ciden belebele lawasa a y'a lawasa fɔta ni kɛta bɛɛ la ka fɔ nin na a ye nin ciden belebele a jɔla jigi kɔrɔ tumana min na Maka kafuru tun kɛni bɛ k'a nɛni o kosɔn ne ni an y'an jija ka an sɛbɛ don nin ciden belebele kumakan tali ma subhanallah. Allahu Taala ye hɛrɛ min k'a ye a y'a ladiya a ye ladiyali min di Alakira ma sallallahu alaihi wasallam a m'a di danfɛn ma a yɛrɛ fana tɛna a di la danfɛn ma. Allahu Taala kumakan lamɛn a kɛni bɛ k'a ka ciden belebele défense ta. Maka kafuru maa minnu kɛtɔ kira kɛlɛla bi aw y'a dɔn Allahu Taala ko wa ma yantiqu anil hawa kumakan min bɛ kan ka bɔ a da k'a lase aw ma a yɛrɛ ni sagona kan tɛ dɛ a diyanen kan tɛ dɛ ni ne bɛnna ma bi ni ne diyala ye bi ilo a y'o bɔ a dusukun na k'a lase a nɛn kan aw ma Allahu Taala ko Muhamadu tɛ kunfɛ kumafɔla ye yɛrɛ sagona kanfɔla tɛ yɛrɛ diyaɲɛ kanfɔla tɛ ka da kan kumakan n'a bɛ bɔ a da ka aw lasu a baara kɛli ma nin bɛɛ la kafoni bɛ bɔ ni Allahu Taala yɔrɔ subhanallah. Allahu Taala ko aw y'a dɔn k'a fɔ kumakan min n'a kɛni bɛ k'a ta k'a lase aw ma nin ye samakan ye nin ye ci ye ka bɔ ni Allahu Taala yɔrɔ k'a di Jibrila ma Jibrila min bɛ ni Allahu Taala kumakan ta ka n'a d'a ma subhanallah
k'a yira k'a fɔ ko Muhamadu tɛ fatɔ ye naloma tɛ kunfɛ kumafɔla tɛ kumakan min bɛ kan ka fɔ a bolo ne Alahu Taala le bɛ wahayu ci ka na ma min ye Jibirila ka nali ye Jibirila nani kɔ a ma k'a kalan ni Alahu Taala kumakan na a bɛ tila fana ka nin kumakan ta k'a lase aw ma in huwa illa wahyun yuha aw y'i jija ka baara kɛ n'a kumakan ye kunfɛ kumafɔla tɛ dɛ manamanamɔgɔ tɛ dɛ a tɛ k'a fɔ k'a kɛni bɛ ka a ni sago le lase aw ma masa Ala yɛrɛ le kɛni bɛ ka Ala kɛra défense ta ale kumakan min ni Muhamadu b'a lakala ko ka Ala bato Ala yɛrɛ le bɛna ka na nin kumakan défense ta Muhamadu kumakan tɛ dɛ nin kumakan fana ma bɔ a yɛrɛ yɔrɔ dɛ ne Alahu Taala le bɛ wahayu ci ka na ma wahayu ye jɔn ye o ye Jibirila de ye ne Alahu Taala le bɛ kuranna di Jibirila ma ko ka na di Muhamadu ma ka na fɔ a ye k'a bila a dusukun na n'a fana y'o lakali aw ye a kana kɛ aw kɔnɔ k'a fɔ k'a diya ne kan de dɛ Jibirila min yɛrɛ b'a tala ka na di Muhamadu ma Ala bɛna kuma o yɛrɛ fana kan pour que aw y'a dɔn k'a fɔ ko Jibirila ye ciden min ye ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ a jɔyɔrɔ ka bɔ Alahu Taala fɛ ye allamahu Ala ko ko Muhamadu kalanna mɛlɛka de bolo karamɔgɔ de ye Muhamadu kalan shadidul quwa karamɔgɔ min ni Alahu Taala y'a kɛ karamɔgɔ barakamaba ye fangama don mɛlɛka tɔw cɛma fangaba de b'a la lɔyɔrɔ b'a bolo a lɔyɔrɔ ka bon Muhamadu kumakan min bɛ lakala aw ye a yɛrɛ kumakan tɛ dɛ ne Ala kumakan don k'a di jɔn ma k'a di Jibirila ma ka na d'a ma Jibirila nin yɛrɛ fana ye jɔn ye Alahu Taala ko ko allamahu Muhamadu lalonniyala Muhamadu kalanna jɔn bolo Ala kɛra ka karamɔgɔ tun ye Jibirila le quand on te pose la question qui est le professeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a enseigné le prophète comment il a reçu la révélation la réponse le maître le professeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam était Ange Gabriel a karamɔgɔ o tun ye Jibirila de Ala yɛrɛ de y'o fɔ an ye allamahu shadidul quwa maa min ye Ala ka danfɛn min ye Muhamadu kalan Jibirila don Jibirila min Alahu Taala ko mɛlɛka fangama don ka ko belebele fila fɔ k'a di Jibirila ma nin yɔrɔ la Muhamadu karamɔgɔ lo ayi mɛlɛka fitinin fana tɛ dɛ jɔyɔrɔbatigi don mɛlɛkaba don mɛlɛka fangama don Jibirila le tun b'anw ka ciden kalan anw ka ciden belebele ciden min ye bi la nɛn kan o ye Jibirila de ye Jibirila le nana ma ko a y'a fɔ iqra kira ko a ma ko ma ana bi qari ma kalan dɔn ma bankɛ ma sigi kilasi la Jibirila ko a ma ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم kalan kɛ ni tigi Alahu Taala tɔgɔ ye masaba masa min ye adamaden lalɔnniya ni sɛbɛli ye Jibirila le tun kɛla anw ka ciden ka kalamɔgɔ ye n'i ma ɲininkala i ka ciden ya karamɔgɔ ye jɔn ye Ala kɛra ka karamɔgɔ tun ye Jibirila le mɛlɛka de ye anw ka ciden belebele kalan n'i ye nin kuma sugu fɔ a bɛ se warala adamaden dɔw hakili ma mɛlɛka bɛ se ka adamaden kalan cogo di a tun bɛna kalan a tun bɛ Ala kumakan ta k'a fɔ a ye hali seli kɛcogo bolo kini bɛ bila bolo mara kan cogo min seli waatiw bɛ di cogo min kɛra ma Jibirila le nana ka na nin bɛɛ la kafoni ɲɛfɔ anw ka ciden belebele ye seniya bonda kɔnɔ subhanallah seli waati Jibirila le nana ka na o fɔ a ye seli yɛrɛ kɛcogo Jibirila le k'a yira k'a la Jibirila jɔla cogo min seli la Ala kɛra fana ye Jibirila le lajɛ ka seli kɛ an ka ciden ka kalamɔgɔ don ale le ye anw ka ciden belebele lalɔnniya ni ka dunuya ye bi k'a fɔ ko maa dɔw bɛ fɛ ka dangari anw ka ciden belebele la an b'a fɔ n ko Ala ma hakili ɲuman dila ninnu ma ka d'a kan o m'a dɔn ko b'o ni cɛ min cɛ o ma nin cɛ belebele nafa la o ma importance dɔn anw silamɛw b'a dɔn ka d'a kan Alahu Taala y'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa Alahu Taala banna ko n'aw ma Muhamadu ka karamɔgɔ lɔn min ye Jibirila ye dhu mirra mɛlɛka min don Alahu Taala ko a ye cɛɲa kalifa a la a dali ka ɲi mɛlɛka ɲuman don mɛlɛka cɛ ɲuman don n'i y'a ye i bɛ ɲɛbɔ a fɛ ka d'a kan Ala ye sawura min d'a ma sawura ɲuman don subhanallah Ange Gabriel est tellement beau Ange Gabriel est tellement nice Ala yɛrɛ le ye nin miiri ni nin karama ni nin cɛɲa di Jibirila ma Alahu Taala ko dhu mirra n'i ye tafsiri lajɛ dhu mirra n'i y'a lajɛ tafsiri tugu bɛ kɔrɔ jumɛn di dali la cɛɲa Ala y'o d'a ma
dali lo ala taala yo dama ni ye jibrila ye ala ka danyi dali minna wallahi ala yara ko dali nyuma bali laburla jibrila ka ala taala bana ko di fastawa kaban fana ka adama kanya danina. Monsieur Diane, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Ange Gabriel est beau, subhanallah. Il est correct, il est nice. Allah yere do yo ke jibrila yi. An ka ciden ka karamogo, ala le kanime ko kofoni. Fanga mi mala, chenya mi mabulo. Allah taala yo befo an yo Qur'an kono subhanallah. Ame segi doni sura ni ndamna ma an fawni ambaw. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ويا فلوي Allah loniala ala taala bolo meleka le sababula meleka miye fanga ye fang amena doni fa jibrila fanga ka fanga mi me jibrila la ale kelempe kama mese dununya tala ka dugukolo nin ta ka yelena e sangolo folo la ka yelema ka alaji ala yo fanga dama muna ala yere ye jibrila tanu ni fanga e. Une question qui reste posée, pourquoi Jibril alayhi salam est si fort comme ça? Vous savez le secret? Parce que c'est l'ange qui détient, c'est l'ange qui prend la révélation. Allah be kuma kan min di kaw kana na ye cidenw kan. Allah kuma kan tali meleka bolo kana di cidenw ma. Fo meleka ni ye ke meleka fangama ba de ye ka da ka muna jinaw shetanaw ka damna shetanana ka groupe ma. Ni Jibril be Allah kuma kan ta wati mina ka be na di cidenw ma. Jibril shetanaw ni shetana maw. Oluba la nyini ko be na kana labasanindo. Ils veulent essayer d'intimider ou de tromper ou de mettre des choses ka ala kuma kan labasanjana na di Muhammadu ma. Okoso meleka mi ala kuma kan ta fa ye ke fangama de ye ay ke meleka ba de ye meleka mi ala kuma kan ta ka latanga ka protéger dina shetana kana kuma kan do ala dina shetana na kana na se ala. Donc meleka mi Allah taala kuma kan baraka mata ka bo Allah taala baraka na da ka cideuma o ko son Allah taala ko allamahu shadidul quwa he aka fanga bale bala de Jibrila he fanga bale bala de wale le ba kamando dugukolo koro ka dugukolo tanaye nke awiye luti ka maw manyininga olu halakila chodi meleka mi ya bolo do dugukolo koro ka chena ye katana e sangolo forola ka klaka ayelema anyajugu ka oye Jibrila de fanga bala de do na be jigini Allah taala kuma kanye dina shetana foi tete susela ka fo alala on va venir kana kuma kamindila makoka ala jigi cidenka ko amena kuma kan nyagami atekuila itemiri ama iyerete gbere ala parce que ala be akuma kan di cidemi makoka na di an ka cidem belebele ma o ye meleka e min to e Jibrila fanga meleka lo Allah taala ko Muhammadu kalamo do yoye. C'est lui qui a enseigné le prophète. Il était le prof du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant le mois de Ramadan, il venait même, subhanallah, il venait à tout le monde en révision qu'il n'a pas chité. Raison pour laquelle Allah kera sala samina. Madina sigi santana. Allah kera ka sungalo laba. Jibrila nana Allah kera makana kalan Quranana. D'habitude sungaro la nana ba kalan shuan kelene. Mais ni san laban Jibrila nana ma shuan flale kana kalan. Ni tuma yarala ka foko watu surunyana an ka cidem belebele la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ametani ayaye. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى.
Allah ta'ala ka here belebele do ke an ka ciden belebele Muhammad sallallahu alaihi wasallam masega nin folila ele mogo ni ala kara ma diya ye katme iyere kunka sika bi ka silamaya ele mogo ni ala kara ma diya ye katme ifani baka a don ka fo ko sika bi ka silamaya kira ye umaru manyininga radiyallahu anhu kira sallallahu sallam aye umaru manyininga jon kadiye dugukolo ko ka katme beka akon yara kun ko fele ala kira kira ko umaru ma fonne ye diya ye katme yara kunka kira yo fomi ka umaru ye umaru ko ala kira al'ana ikadinye katme yara kunka obeke jonde ole ala kira sallallahu sallam ala ye kodo ke aye beba don ka fo ko melekaw ye ala ka dani fenye melekaw dana ala bolo dani mina adama de nyate se ka ye ite se sabarla koro afangatila alimanyatila ka supporter mais ala taala ye jibrila yira ala kara la sallallahu alaihi wasallam jibrila dana ala bolo dani mina ala kara ye jibrila yere ka dani sawra yere la o kala shuanfla ashuan folo o kala ka to dugukolo koka ashuan flana o kala ala kara ka sanna yele tumana mina ala ya wole ka ta sel farada duru da masana ani jonta ala tama wala ole kala jibrila Allah ta'ala koko Muhammadu ni Jibrila o ye ɲɔgɔn ye o ma da o ma dɛ o yɛrɛ gbɛrɛla ɲɔgɔn na ala kira fari ani Jibrila o gbɛrɛla ɲɔgɔn na i b'a fɔ ko fari bɛ ɲini ka se ɲɔgɔn ma subhanallah a ye Jibrila ye yeli yɛrɛ la ala ye Jibrila da kama minnu b'a la a y'a ye a n'a kamaw a y'o ye il a vu ange Gabriel komi Allah ta'ala ye ni ciden belebele dancogo mi ye Jibrila ye an ka ciden y'a ye a ye Allah ta'ala ka melekaw ka ɲɛmɔgɔba ye yeli la ala yɛrɛ ko a y'a ye a ma dan yeli ma o gbɛrɛla ɲɔgɔn na o ma dan gbɛrɛ ma ni tun y'o ye i tun tɛ espace fosi y'o ni ɲɔgɔn cɛ façon tun gbɛrɛla ɲɔgɔn na la hawla wala quwwata illa billah. Est-ce que le monde peut comprendre combien ce monsieur là le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous coûte cher? Les anges, Jibril alayhi salam, allaient tout natali alaya ki kana Muhammadouma. Jibril alayhi salam, ange Gabriel voulait toujours voir le prophète. Il voulait être en contact avec le prophète. Subhanallah. Oye meleka were Jibril ko ala kirama. E Muhammadu koko akadi eyele neyenna ema watibe. Jibril ko Muhammadouma. Wama natanazzalu illa bi amri rabbik. Muhammadu akadine fana Jibrila nyoto kana ima wati be men tese jigila ni chola ne be jigi dugukolo ko ka me jigi Muhammadu mani ala ka nyamariya de na ye autorisation dia wati mina me se kana ima nota akadinye Muhammadu ye keni ye wati be Jibrila yere le ba nata aye keni an ka cide nye wati be anan ka cide nye wati be meleka yere le bo nata la kuma te an adamaduma Allah ta'ala ayen ko la sonoya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yeli folo Jibrila ka ala kara ka Jibrila ye yeli folo la domi note na tumena kana Qur'an dama na tumena kana ala kuma kan dama atumena sawra gberawule la pendant 23 ans ala kara samuga ani sabale ke Jibrila tumena maka ala kuma kan dama me ka foko ka ye yeli yere la komi ala ka Jibrila dan chogomi samuga saba kononana ala kara ka Jibrila ye suyan fila dɔrɔn de yeli yɛrɛ la fanye ni fila différence lɔn ka bɔ ɲɔgɔn na Jibrila tun bɛ n'a ma waati bɛɛ a tun bɛ n'a ma ni sawura gbɛrɛ le ye mais yala est ce que ala kɛra ka Jibrila ye wa san 23 nin kɔnɔ a ka Jibrila ye san 23 nin kɔnɔ yeli ko fila de la a fɔlɔ kɛla a nana ma don dɔ o ka nali kɛla ala kɛra ma koba ye Jibrila nana ni sawura ye ala k'a dan sawura min na sansina ka datugu tile bɛ bɔ fa minnu fɛ subhanallah nin gbiliyala ala kɛra ma yɔrɔ bɛɛ sina ka ladibi yɔrɔ bɛɛ sina ka fin ka da ka alaw taala ka mɛlɛkaw ka dani a ye dani min laboro kan a fanga ka bon subhanallah a filanan a ka sana yɛlɛ fɛ ani Jibrila ye taama min kɛ n'a taala ala kɛra bilasina alaw taala bara seli farda duru dila ma taama min na min ala kɛra ka sula taama ye ala ye min ko fɔ an ye suratul Isra kɔnɔna na subhana alladhi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa seniya be mansa min ye sula taama kɛ n'a ka jɔncɛ ye Muhammadu
kabo Maka misiri la katana e Baitul Maqdis la ani Jibrila le ni tamake do ala kera ye Jibrila ye yeli yere relation flana min kela sana yele taliye ala taala ko Muhammadu ani Jibrila comme mufassirna do beni aya ke ka foko ala yere de ni Muhammadu no mufassirna ye mi rakana ni yeli min sabatila na kela gbere nyoya yeli no surunyana nyona ils étaient tellement proches otunye ala kera ni Jibrila le sana yele la. Il a vu ange Gabriel. Il peut nous décrire comment l'âge est. Allah yo dani kamaunde, aye aun dani bolo de, mais meleka ou dana ala bolo ni kamaunde. Mais Jibrila, Allah yere ka Jibrila ka dani tano. Allah ta'ala koko dhu mirra. Ah, ko Jibrila do chekain. Jibrila do dali kain. Jibrila do dana ala bolo dani ko nyumana. Allah ta'ala ye o karama bedi Jibrila ma subhanallah. Afatumarunahu ala ma yara. Makakao. Aw be sa sosola chodi fena aka feminye ne ala le Jibrila chikanama ne ala le nga kuma kandi Jibrila ma ko ka dama ne ala taala le ya fo Jibrila na ndi Muhammadu ma aw keni me ka soso chodi kwa ma Jibrila ye kwa Jibrila ma kuma foye Jibrila yere manani ala ko alu il est où votre problème ne ala taala mi Jibrila chikanama aw keni me ka soso afatumarunahu muna aw keni me ka soso ni chola anya ka feminye aw yere keni me ka soso la kabako baye ametani Allah Ta'ala kuma kan ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة سبحان الله كراك السنة يلفة أنفوني أنبو ni aya lame ya lame ni latangali lameni ni mato ni ala kara kadiye katum 1000% à ketokela milliard %, 606. Si vous aimez le prophète 1000%, vous allez encore aimer le prophète milliard %. Écoute très bien. Allah subhanahu wa ta'ala aka kabako godo ira ala kera la kasana yelefe subhanallah. Ala yere kam mansaya abaka ko latiye chomi arjina yiruzu me bochomi obedayele chomi atapu be fenzen chomi ayirizu mena kana sumo datuko chomi Allah Ta'ala kanindo yira ala kera la kasana yelefe ya salam subhanallah. Il est là, il est en train de regarder, observer les mystères ko kabako ko minube kanga laburi Allah Ta'ala bolo aka arjine kono ayirizu me kanga dayele obe kanga datuko sumo obe kanga chori arjine fambe la ka fonife ala kera kanifanaye akani assiste ni Allah Ta'ala ka dien subhanallah. Wallahi, nous aimons le prophète. Nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du prophète va jamais nous quitter. On aime le prophète. D'abord, nous aimons le prophète même que nos propres parents. Nous aimons le prophète que tous les présidents du monde. Nous aimons le prophète que tous les ministres du monde. Nous aimons le prophète que tous les continents du monde. Nous aimons le prophète que nous-mêmes. Donc, qui peut nous enlever l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Nobody can do it. Tu ne peux pas. Ton pouvoir ne peut pas. La force que tu as, tu ne peux pas. Soit, peut-être c'est un musulman hypocrite. Ou bien un musulman escroc, bandit. Sinon, l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the first one. Ça, c'est la première des choses d'abord. On ne négocie même pas pour dire non, on va venir s'asseoir sur une table pour discuter l'amour du prophète. Jamais de la vie. Est-ce que quelqu'un peut te dire de discuter l'amour de tes parents? Nobody. Personne ne peut te dire ça. Ah non, non, non. On doit te dire, il ne faut pas trop aimer ton papa, il ne faut pas trop aimer ta maman. Qui peut te dire ça dans ce bas monde? Mais pour le prophète, c'est plus. Oui. Allah Ta'ala. Ninko bekanga bara wati mina Allah Ta'ala bolo. Arjina yiruzu mekanga kasuma jensen wati mi. Allah Ta'ala bekanga ninkawa koko labori. An ka chide nya sere yala lindoma. Ka ladia ka lasawa ka alaka kaba koko belebele do yirala. Allah Ta'ala ko Muhammadu ye yeli ke aka sana yele fe ko belebele la de. Ay kaba koko uye. Allah Ta'ala diena kanimbeke an ka chide belebele bay subhanallah. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Allah Ta'ala ko kwa ye yeli ke
Allahu Ta'ala ka kabakoko belebelew la nin taama fɛ Allahu Ta'ala ye nin cɛ ladiya dɛ kabakoko belebelew hakili tɛ sɔn min ma ɲa ma min ye tolo ma deli ka min mɛn Allahu Ta'ala k'o yɛrɛ ka nin ciden belebele la ka sana yɛlɛ fɛ a y'a ka kabakoko belebelew yɛrɛ k'a la. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. Nilo mone bay ne ka ciden belebele nana kana ne Allahu Ta'ala kuma kan ko fɔ aw ye aw ma sɔn aw sɔnna ka to fɛn minnu kɔ o de aw ka bɔliw ye min ye Lata ye ani Uzza ani Manata Salisa al-Ukhra aw sɔnna ka aw yɛrɛ to ninnu jow bolo maa ɲuman tɛmɛni minnu tɛmɛna aw sina k'o nɔlabila kɛ jow ye o kosɔn an faw ni an baw ko dɔw bɛ adamadenya la n'an m'a ta ni kɔrɔsi ye ni Allahu Ta'ala ye maa ɲuman dɔ bɔ fami min na a kɛla alimami ye a kɛla diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ye wa a kɛla maa ye min nana a weninkɛ ni a miiriya n'a ka kɛwalew seniyana n'an yɛrɛ b'o tigilamɔgɔ bila Allahu Ta'ala diinɛmɔgɔ ka bonda kɔnɔ an yɛrɛ b'a fɔ a dɔw ma ko waliyu don waliyu kɔrɔ ye arabukan na ko Allahu Ta'ala diinɛmɔgɔ olu bɛ se sa la olu labato an bolo a bɛ taa kɛ sababu ye wallahi fo an bɛ an dansago an b'an dansago an yɛrɛ bɛ ban ka taa fɛn dɔw lɛsɛ jo dɔw lɛsɛ fara dɔw lɛsɛ ka jo ninnu tɔgɔ ta k'a la an ka maa ɲumanw la ko nin ye Lata ye nin ye Uzza ye nin ye Manata Salisa ye tuma dɔ maa ɲuman tɛmɛn'u tun bɛ o ka waatiw la o silanna Ala ɲɛ mais ninnu labatoli kojugu kosɔn o ka maaw bolo fo bɛ n'a don dansago bonda kɔnɔ o kosɔn kira ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyakum wal ghulu aw ye fara dansago la diina la dɛ aw ye fara damatɛmɛ na diina la Ala kɛra ka di an ye mais an ye Ala kɛra ka di an ye bɛn bonda kɔnɔ sahabaw y'a don bonda min kɔnɔ n'o tɛ aw bɛ to kira kanunaya dɔ ma n'aw m'a kɛ ni taasi ni hakili ye aw bɛ Muhamadu bila fan do Ala m'a bila bonda min na dɛ o misaliya yɛrɛ sela a ma waati min na n'a bɛ fɔ anw de fɛ yan bi ko Allahu Ta'ala ye Muhamadu dan ka bɔ a nɔrɔ la o ye dansago kuma ye dɛ nous aimons le prophète mais ka taa Ala kɛra di an ye yɛrɛ ta fo k'a fɔ ko Allahu Ta'ala nɔrɔ le ye Muhamadu ye ne balimacɛ a bɛ ɲini ka kɛ dansago ye dɛ a don silanan nin ye dɛ kira a ko aw kana ne ka ko kɛ komi yahudiyaw nansaraw ye Isa ka ko kɛ cogo min fo k'a fɔ Isa ma ko Allahu Ta'ala den c'est le prophète qui nous enseigne ça il faut pas trop i kana ko kɛ ɲa dɔ ma wallahi n'a sela bonda dɔ la kira sallallahu alaihi wasallam an kana ale ka koɲa kɛ komi chrétienw ye Isa ka ko kɛ damatɛmɛ bonda kɔnɔ a laban na chrétienw ko Allahu Ta'ala den de ye Isa ye le prophète avait beaucoup peur de ça donc n'an m'a ka ko kɛ an ye dan Ala ye karama min d'a ma an y'a fɔ ka dan o dan na Ala ye bonya minnu k'a ye an y'a fɔ k'a don o dan na a ka sahaba minnu tun kɛlen bɛ k'a lamini o y'a bonya k'a bila degré min na o y'a bonya ka se niveau min na an y'an jija ka se o niveau fana na a kana don damatɛmɛ bonda kɔrɔ dɛ ni Muhamadu tun tɛ Allahu Ta'ala tun tɛ duniya dan Allahu Ta'ala ye duniya dan Muhamadu kanu de kosɔn ni Allahu Ta'ala cɛ hakili bɛ se sɔnna o ma cogo di karamɔgɔw b'a fɔ su ni tile wajibilikɛyɔrɔw la ni karamɔgɔw ko ni Muhamadu tun tɛ Allahu Ta'ala tun tɛ duniya dan i bɛ jamaw ye kule la Allahu Akbar émotion ka sigi ka kumakan dɔw jate ni Muhamadu tun tɛ o Muhamadu le Muhamadu tɛ o est ce que Muhamadu ka dani est ce que o ni Ala ka duniya dani bɛ ɲɔgɔn ye sila la wa Ala ko kuranɛ kɔnɔ kuma lajɛ wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ne Ala ma jinna dan foyi kosɔn ma adamaden dan foyi kosɔn fo ka ne Allahu Ta'ala bato n ko Muhamadu bɛ adamadenw le kɔnɔ ni Ala ka adamadenw dan bato le kama Muhamadu yɛrɛ fana tun bɛ Allahu Ta'ala bato Isa tun bɛ Allahu Ta'ala bato Zakariya tun bɛ Allahu Ta'ala bato ciden ninnu bɛɛ tun bɛ Allahu Ta'ala bato a fana y'o bɛɛ da nin de kama donc ça ne colle même pas sans Muhammad Allah n'allait pas créer le monde c'est pas correct c'est même pas a yɛrɛ tɛ fɔ yɛrɛ certes j'aime le prophète comme je l'aime mais il y a des propos souvent lorsque on attend des propos il y a kumakanw analyser il y a kumakanw mafilɛ tun y'a lo n y'a mɛn karamɔgɔ dɔ da n y'a mɛn karamɔgɔ da wajibili la
kuma bado karamo ba fala suni tleme est-ce que a foli ni kuma kan yere sababa lewa sababate Muhammadu yere tunte son sallallahu alaihi wasallam kuma kan sugu ni yebon nendo kan ka lase ale maka watila ni Muhammadu tunte ala taala tunte duniya da ala ya dan ka bo noro lela an fawni an baw wajibili be kele anye jija kuma kan minu be kan ga fo anya njanto an fo tawla ala ka duniya dani Muhammadu nyote ala ka dan fona aya kanu katma ka dan fembe kan akada e katma ka dan fembe kan sika fo itola bebo don ne bodon e bodon duniya bebo don ma minu be limanya ala taala ma ka Muhammadu ka ciden tuantiya mais an kana tola ka ala taala ka dani sababu ya de Muhammadu la de an gono kede Muhammadu ye adamade ne ala le ya ta ni adamade ya bonda kono ka fisamati ya dama ka jogo bla jogo be sanfɛ ala ye tano min la an ka ciden belebele kan dan fen site dugukolo ka meseni tano sorola o kuma kan fo cogo kan ka da kan ala taala de ya bla ni bonda kono men nani e kana to ala kara kanumbala ka jenge an fota nan ke tawla hey anye karamo do la mel dondo akuma kan yero foli ce ka jugu ma be fole doron pour que anye se akli sorola na nya kuma kan nyona la me wajibili minula hanya don ka foko galono wallahi akaramo ce to la wajibili la ka wajibili ke atun kenime ka ala kera le majamu ka ala kera tano alhamdulillah ko nyuma bado akoko mawma Muhammadu do abo fola jama minu sigini ma ulube kanga kule mawma Muhammadu do Muhammadu min dondo atume sodo kono atume bondo kono muso do tume bon kono deja ay galona ala kera la sallallahu alaihi wasallam e ibese ala kera fola chogo di ka tume bondo kono ko muso do tume bon kono sufe wala ma watidma ko kera tume fe kata josola nyengena ala mala ya fala mani kuma kan yere répéter mais a foli ambolo amba utolo yedo ala ka akuma sugu nyongona na fola mamunu mbolo au ya ujija ka au janto ala okosan kene me ka fo ko kera ko ka beta nyengena anya maflea le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se retrouve dans une maison avec une femme qui n'est pas sa femme qui n'est pas aussi sa femme kera be fa kata nyengena la hawla wala quwwata illa billah ko kira nana mala dibi tumei kira ka nyingena take tasa do tumei yoro ulai kira ko segila katila muso do tume bona jimi lo tume muso la hawla wala quwwata illa billah wallahi galondo be fo bi karamo bolo wajibili keneka no ba don a julumum be fanga mi me julumuni na Allah taala bara o dani farato le fo yan kiyamalo kira ko man kadaba alayya mutaammida kira yara kuma kan ko ni mama ye galon lanna ka dabo kama ka galon lanna falyatabawa maq'adahu minan nar atigi to dugukolo ko kan ka place la be jahannama kono muso le wuli la bon la jimi lo be muso la ko muso sina subhanallah kira nana kana makunya bo femin kono d'abord c'est le propos même qui ne colle pas ya daga be bona wala matasa be bona mo nyengena ta yoro le ta ke tasa kono lai ko muso nana kana jiomi muso bana jiomi na dugusagbela ko kira ka manyiningali ke ko jimi tumeya ko jone yami ko muso ko nele yami ko ala kera ko muso ma sallallahu alaihi wasallam elewa dende mbotila bonson botila ko site tin kono dimin ta simna foka duniya ba ako fomi ke jama menu signi to wajibili kena kuna Allahu akbar émotion abra mo la sawa abra kira dia mo ye wiyaka mais c'est des propos qui sont tellement graves c'est des propos qui sont insupportables. De début jusqu'à la fin, c'est mensonge pur. Il a menti sur le prophète. Ayere wallahi na me jamana na sariya be bo jamana minula. Nunu do kanga mnale ka ogbashi, ko ogbashi, o ya kuma me karamo minunda kata karamo olu fana na bo ko ogbashi, olu fana ya me ma minunda ko olu gbashi. Tu peux pas te rester comme ça encerclé par nos mamans, nos papas, chokoroba ni musokoroba kenime ki lame. Ebe feka ala kira diamo. Mais c'est tout à fait normal. Mais ka ala kira diamo ye tunya ka an mako bode la.
mais ka wuya la anw ka ciden belebele la sallallahu alaihi wasallam a daminɛ ye galon a laban ye galon tuɲa foyi t'a la komi an ka maaw sisan komi ka d'o ye ka wuya fɔ k'i sigi kɛnɛba dɔ kan ka wuya fɔ wuya yɛrɛ le ka di an ye bi ka baara kɛ wuya la a video dɔ bɛ kan ka circuler bi réseaux sociaux kan bi m'a kɛ non wallahi silamɛya ni mara to tolo ma dɔw bɛ yen olu ko ala kɛra ma kuranna lɔn kuranna sura 114 ala kɛra ma lɔn a ma nafa lɔn olu bɛna kuranna suraw nafa fɔ adamaden ye wallahi n ye nin video lamɛn n ko non n ko cɛ i bara tolon kɛ i yɛrɛ hakili la a ka nafa min fɔ kul huwallahu la n'a ma se nafa biloru la sa a bɛ surunya la kul huwallahu n'i y'a fɔ i den ka kurusi jala kan i den tɛ jɛnɛya kɛ fo ka se saya ma kul huwallahu n'i y'a kalan i ka posi la i tɛ faganaya kul huwallahu a bɛɛ ye galon ala kɛra kumakan tɛ ala kumakan tɛ imagination le morigbananiw ka kumaw don nafa min fɔla kul huwallahu la hadisa y'a fɔ anw ye kul huwallahu jigila cɛ min yɛrɛ kan ko k'a lakale anw ye olu ma se nafa nin bɔla kul huwallahu la e le bɛ na ka na kul huwallahu nafa ba komi anw fana komi ka di an ye ka ko babaw fɔ o ka di adamaden ye ja kul huwallahu ja tulonkɛ ko tɛ ja kul huwallahu bɛ nin nafa kɛ ja kul huwallahu bɛ tan k'a sɔrɔ a bɛɛ ye galon a bɛɛ ye galon a ye kul huwallahu matɔgɔ wa ne yɛrɛ ko n ko non n ko tuma dɔ ja anw yɛrɛ m'a lɔn ja kira yɛrɛ banna le ka kul huwallahu nafa fɔ anw ye ja ala kɛra il n'a pas été gentil avec nous ja Abubakar lu ye kuranna suraw a nafaw dogo anw ma mais moi je ne comprends pas quelque chose ciden min ni kuranna jigila a kan o ma kul huwallahu fɔ k'a bila bonda min na ala m'a fɔ a ye k'a y'a fɔ bonda nin na e ye adamaden sugu jumɛn ye e bɛna anw tromper ka kul huwa nafa fɔ k'a fɔ ni yɛrɛ b'a dɔw lamɛnna o kosɔn an bɛ Alahu taala dali ala ma an ɲɛ kɛ maaw ye maa minnu b'o bolo sigiyɔrɔ la n'o tɛ ils vont jouer avec vous ninnu bɛna tulon kɛ aw hakili la o bɛ tulon kɛ aw hakili la ka tulon kɛ aw hakili la ka tulon kɛ aw hakili la parce que ni e ye nin mɛn dɔrɔn i bɛ sin k'a bila pratique la i m'a ɲɛɲini i yɛrɛ m'a dɔn kumakan min fɔla tuɲa b'a la walama tuɲa t'a la tuɲa ni ala kumakan tɛ tulon kɛ fɛn ye kuranna tɛ tulon kɛ fɛn ye fɛn ba don ala kumakan de ka bon ni fɛn bɛɛ ye ale le fana bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ fɛn tɛ bila ale kan ale le bɛ bila fɛn bɛɛ sanfɛ kuranna aya kelen-kelenna sura n'i ka to a kalanna harifu kelen-kelenna bɛɛ o baraji fɔla an ye ala kɛra bolo anw m'an yɛrɛ kalama an ka kuranna ko la an m'a dɔn nafa min b'a la sura minnu n'i y'a kalan ala b'i protéger a b'i latanga m'olu dɔn kɛra ye bakara laban ko fɔ an ye ko ni nin kalanna so la setana bɛ bori ka bɔ ye kɛra ye nin bɛɛ fɔ an ye fɔli ko ɲuman na a ma min fɔ an ye e bɛ sin ka bɔ wo jumɛn na ko e ye mori dɔ ye ka bɔ jamana dɔ la e ye karamɔgɔ dɔ ye ka bɔ jamana dɔ la an m'a f'i ye n ye sabari karamɔgɔ minnu y'a du i da ele yɛrɛ ye sabari ka da kan min kɛni bɛ ka an tɔɔrɔ bi anw ye fɛn fɛn kalan fitinin ma ni anw tun kan b'o bɛɛ ta ka wajibili k'a la tun bɛ kɛ ko ye dɛ anw ye fɛn dɔw kalan fitinin ma kɔfɛ an nana ye k'a fɔ ko a si tɛ kuma sabatini ye hadisa dɔw fɔla an ye kɔfɛ an nana ye k'a fɔ ko hadisa ninnu fɔla an ye tuma dɔ maa minnu y'a fɔ an ye tuma dɔ olu yɛrɛ tun tɛ hadisa ɲumanw ni jugumanw lɔn ka bɔ ɲɔgɔn na mais ni ala ye e ma dɛmɛ e fana sela ka recherche approfondie e bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ ko ala la nin dola i da nin fɔli ye nin lala i nɛn kan mais ja tuɲa t'a la mais il faut avoir le courage de dénoncer c'est pas parce qu'on t'a enseigné c'est pas parce que tu es héritier de ça que tu vas toujours rester dans le même système non c'est pas comme ça se passe. Je donne un exemple. Dans les lieux de funérailles, aujourd'hui, presque on prend Sourate Yassine. Yassine Karaka Sangabondaoula. Mais c'est des choses, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Mais les Karamos ne veulent pas qu'on dise ça. Au fait, Anyanga Moto Philippe Bonda Kono, qui kana foko Yassine Kara Subondala, Hadisa Nana, ko Yassine Kakanga Kara Sangabondala. A bɛɛ ye dɔifu kelen pe yɛrɛ le ka fisa a la hali o yɛrɛ fana o sabatini tɛ Yasini saya bunda tɛ ɲɔgɔn ye sila la kumakan minnu fɔla ko kira kumakan don kira yɛrɛ kumakan tɛ a sabatila k'a fɔ k'a bɛɛ ye hadisiw de ye ko a bɛɛ ye dɔifuw de ye n'a banna fɔla ko hadisa min don ko fanga t'a la an y'a to yen mais o toli le ka ɲi ne ma o le ka ɲi e fana ma munna an m'a dɔn k'a fɔ ko nin man ɲi ko a sabatinin tɛ an bɛ tila tuguni ko non ko baasi t'a la bi m'an ka mɔgɔbaw bila a kan bi ma farafinna bila a kan o de bɛ kɛra sagabɔdaw la an ye to a kan ele kɛli yɛrɛ ma jugu ye parce que tu veux pas la vérité
tu ne veux pas être dans la vérité, tu veux toujours rester dans ce système-là qui ne va pas t'aider, qui va t'emmener à la perdition, et le jour de la résurrection, tu vas répondre à tes actes. C'est ça aussi, il faut être courageux. Je sais que ça fait du mal, le fait que nous dénonçons tous ceux qui ne sont pas authentiques. Je sais que ça fait du mal aux gens, mais c'est la réalité. Avertis les gens. Kangar la maouye, aouya dabla, aouya boloka note londo nato, mami ya fuye ni tola la moroko, kiamalong, ala kuma ko dondo nato, yauma yafirul mar'u min akhihi, ko adamade me buri abademanya lomi, wa ummihi wa abihi, ibabo chokola, ifabo chokola, kaburi fanya kaburi, ibanya kaburi fanya, wa sahibatihi wa bani, ebe klafana kaburi, I janyonye, I chenye, wala ma I musonye, ani denye. Na fola ka mborto nyonye kiamalo. Ante tuyan fo nyonye ne ka barake tuyan la, neni eka here bole la de. Neni eka here bole la de. Anye to tuyan ko, anye barake tuyan la. Minye tuyan e, anye to ko, anka kunadian, anka kairani, anka arjino kono de me sorole la. Mais supporter le mensonge. Rester dans le mensonge. Rester derrière ceux qui sont dans le mensonge. Tu te fatigues pour ne rien. Et il y a aussi une pratique aujourd'hui qui est un peu partout. Que j'ai dénoncé, je vais dénoncer, je vais continuer à dénoncer. Odeye, quand nous nous rendons dans les lieux de funérailles, quand il y a un décès, ni saya kela, anana kananga sangafolike, kananga killajuke, korana le boka la farafara. Ay sabara kurana kalanka bamba tawye kurana le kanga kala ama fiyo kurana ye Allah taala tobade makam baraka maude anu tetani ye roja nous on t'invite seulement à Médine, on t'invite seulement à Médine, plus précisément chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je te dis pas chez mon imam ni mon oustaz ni mon cheikh. Moi, mon imam, mon cheikh, mon guide, mon exemple, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas trop parler. Quand Kurana la fara mo uche subonda ou la koka karam bida belebelelo ala kera ka kewalite peut-être être découragé mais il fani basala il fait nema et sama il kanime ka mo sigini ni Kurana ala tlatla ni mola souvent tu te sens heureux pour dire que non yasi chouan kemel lebe karanam faye yasi chouan bi worom vla lebe karanam faye en nema fo ete si fama en nema fo ete si bama en nema fo ete si dema en nema fo ete si balmama. Pourquoi j'ai dit ça? On va interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, le prophète, que la paix de Dieu soit sur toi. Est-ce que, Ya Rasulallah, est-ce que saya ou kalikawati lawa? Est-ce que les musulmans, slama ou tume salekawati lawa? Le prophète va nous répondre oui. Il y a eu beaucoup de décès. Il y a eu des milliers et des centaines de décès au temps du prophète. Alors que saya kelika wati la, saya kelanga wati la, slama sahaba ou salika wati la, sahaba ou sala, slama ou le tume. Alors que on me manininga. O luka sanga bonda ou la, o ka suko ya kero la. Ne erabe fait ka don sa, on slama ou be fait ka don. Kanto Belgique, kanto France, kanto Espagne, kanto Allemagne, kanto femme be fait. Alors que on me fait ka long. Ni saya kela auma. An sununu, an découragé ni me, an hamini me, an ka bambato, an yerabe nata duwa ye kai. Kira aw me korana kala minu ke aye ala kara anye fe yambla saraka. On ne demande pas X ni Y, le prophète c'est vous nous demandons. Le prophète wallahi, s'il te donne une réponse, je pense que cette réponse tu dois garder cette réponse-là. Le prophète te dira, lui et ses disciples, allez naka sahabao. Je mets tout le monde, sans exception, car Adam na farafina almami minu kenime kake, Europe almami minu kenime kake, Amérique almami minu kenime kake, wallahi billahi tallahi ni morodo nanani hadisaye, ko ala karani sahabao, subondaula, ko tume kurana la fara, ne ben tobo Muhammadu yala, me tobo la nyere la wallahi, karamotei, minu kanime kan lamay leri dina ma donc a fa me fe minu dénoncer la amando ye
mais tu as dénoncé ni ama dénoncé faut casser ça yama ni karamo lani mi ka almamiya ni ka karamo yala ibe ni pratique kala ka qur'an di mauma anya yasi shuna keme kala anya bakara shuna tani kara anya suratul muluk ni kara anya qur'an la fara ni mami nana prévuye wallahi min toba muhammadu yala ate na yela tena surunyana la parce que daluya te mi mena iraka fokira yake okoson quand tu es dans la vérité tu es à l'aise. Peut-être quand tu es dans le mensonge peut te rattraper. Mais lorsque tu es dans la vérité, tu dis la vérité, tu es à l'aise, tu n'as pas de problème. Arrêtez! Saya na kalima ni karamogo nana afo ye duwa uke ka hakilla jike kama minu nana subunala ko hakilla jiki wajibili ke kama hakilla jiki mais ka foko ka qur'an di ni yere ya laje qur'an mi me kala qur'an kala ko fe ngo warle be di anke warle be di o parce que qur'an min kalanto anato la ba foroko kono le nato abe bla bomo be bla chema takula be bla chema woro be bla chema ni min ka qur'an sura hizbudo kala ni mi sura fla kara be singa bomo do takabla ni mi do kara be singa nin takabla. Ça c'est quoi? Ça c'est pas l'islam. Pourquoi vous voulez changer l'islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et pourquoi vous voulez que les gens acceptent ce mensonge-là? C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son oncle Hamza est décédé à Benoît Hamza Salah Oudi Kenega. Ala kerami manyininga Hamza tunkadi ede afana Salah ka to sedu feriale la ala kera Hamza ka sanga bunda la ala kera Qur'ana wule dila mauma wa aba finyana ko la ok ala kerami manyininga fana Mus'ab ibn Umair Slamaw ka ambassadeur folo yeminchi kana Madina kwa an Slamaw représenter o fana samin kala ala kera Qur'ana le kala nawa yasi le kala nawa ala kera ba finyana ko galon amo fo akake wali toye ala kera sallallahu alaihi wasallam inna kana sahaba do soro saya la finga o bana do sala badru kenega do sala udi kenega kira eske an yeni nyona ilawa kira reti jabi femi makabi jabi ola chodi. Donc souvent anye segi kana slamaya talima talila min sabatila la kirala sallallahu alaihi wasallam Qur'an en fembaide si ni Qur'an ye femi kakan ka kala ni wati nyona la ka nema lase wallahi mo tume ko an ye mo minu ka alanya saranya kaboni an tai o kasuru alala kateme anka o ye ala kera kanu kateme anka ala era fana diyana adoma kabinu o masafolo Abubakar Sidiki kera ko kabe do arjina kono Umaru ala kera ko kabe do arjina kono Aliyu kera ko kabe do arjina kono Usmana kera ko kabe do arjina kono olu kasuru alala olu kaseni o fotano ketawla olu fana ye islamaya ke komo yaye ala kera la chomi sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullahi alaihim ajma'in ani ala mala diyana ni sahaba belebele nunuma yalaw est-ce que anyeni pratique yo lawa ebe doyo bena foko non kira ma ke sahaba ma ke est-ce que ala kera ka wati la ko est-ce que ventilateur tu me misuru lawa est-ce que tapis tu me misuru lawa est-ce que slama est-ce que wati dola anti an hakli la barawa ventilateur misiri lawa tapis misiri lawa climatiseur misiri lawa est-ce que ye bateau lewa on ne te bateau ye ça n'a absolument rien à voir ventilateur be misiri la te misiri la sel keto tapis be misiri la tapis te misiri la sel keto seli le bateau ye feminu keto misiri kono misiri ni anu olu tekele c'est tellement simple. Ça dit souvent ils déplacent le débat. On te dit de nous donner des preuves qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit par A plus B que c'est permis de faire ça dans le lieu des funérailles. Ça n'existe pas. Raison pour laquelle à chaque fois je demande à mes frères et sœurs en Allah si Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka changer di aw munuma ka aw bolo bla yorodon akela école karanyewa akela anglais yewa akela arabu yewa akela espagnol yewa ala ka here bale ka wede aw hakili lebese ka ko nunu bonyona ka donc ka fa tunya ye minye la vérité ye minye o de kirata ke cho nyuma e pas ce que les gens font na kela ta chamana neni ebena ben sababama ala man bena sababama ame qur'ana la me doni katmenanka baro inshallah maka kafuru yi dama teme de
Allah ta'ala ko mamunu malimanya nonu tun kanime kam melekaw de ke ko Allah ta'ala muso do subhanallah kuma yare manyini me melekaw ala ye meleka munu da o ka cɛya n'o ka musoya kuma yɛrɛ ma ko kan yɛrɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ cɛ le muso le n ko cɛ le bɛ muso ta mɛlɛkaw tɛ furu kɛ mɛlɛkaw tɛ dumuni kɛ mɛlɛkaw tɛ ji min mɛlɛkaw dana Alahu Taala bolo u bɛ baara kelen pe min kɛ dɔrɔn ka Alahu Taala bato aw ko mɛlɛkaw ye musow de ye ko Ala yɛrɛ musow de ye mɛlɛkaw ye kafiriya man ɲi dɛ وما لهم به من علم شيئا kuma min bɛ fɔlɔ bolo a lɔnni t'o la a yɛrɛ fana daluya t'o bolo a fɔli la o b'a fɔ la dɔrɔn ka bɛn o yɛrɛ hakilinataw le ma فأعرض عمن تولى عن ذكرنا Ala ko Muhammadu i kɔ don mɔgɔ minnu y'i yɛrɛ mabɔ ni Alahu Taala la k'i kɔ don ni Ala ma Ala ko Muhammadu il faut les laisser i kɔ don ka bɔ Allah ولم يرد إلا الحياة الدنيا fɛn min ka d'o ye foyi man d'o ye fo duniya dagamu duniya ni ne ka d'o ye o to yen o n'o ka manamanakan fɔli o to yen i kɔ don o ma o ye k'o to yen o to yen n'o ka duniya kanu ye ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات an fawni an baw an bɛna bi hakililajigi da yan kuranna sura aya ninnu bɛ bila ala la le i ka kuranna diya i yɛrɛ ye n'a bɛ kalan i b'i concentré k'a lamɛn ala kumakan a ka kan ka dusukun ɲigin a ka kan ka dusukun yɛrɛ yɛrɛ silama minnu mako tɛ kuranna la kuranna bilala i ka so kɔnɔ i to k'a lamɛn a bilala a b'i ka so kɔnɔ yɔrɔ seniya a b'i ka so kɔnɔ yɔrɔ protéger surtout sura min n'a bɛ fɔ a ma ko bakara silan bɛ bɔ minnu kɔnɔna na denw bɛ silan bɔ minnu kɔnɔna na maa minnu bɛ sukojuguw kɛ maa minnu b'o yɛrɛ ye sukojugu bonda kɔnɔ aw ye kuranna bilala aw ka so kɔnɔ a bɛ aw ka sow mafa a bɛ aw ka sow suma a bɛ aw ka sow fana jigimafa belebele don aw ka sow kɔnɔ an bɛ Alahu Taala dali baro min ni kɛla anw ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛ Alahu Taala diyɛnenkanw ye Ala m'o kɛla an ka ciden belebele Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka Alahu Taala diɲɛ an ni ciden belebele ye kɛ arijinɛ fankelen fɛ Ala m'o kɛla ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين